और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि वार्ड 138 की काउंसलर फरीदा परवीन को लेकर गंभीर मामला सामने आ रहा है, जहां उन्हें कॉल रिकॉर्ड्स में पैसे की मांग करते हुए और रिश्वत लेते हुए सुना जा सकता है। जो कॉल रिकॉर्डिंग आज हम आपको सुनाएंगे उसमें गरीब और बेरोजगार युवाओं से नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की वसूली की बात चल रही है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और सीएम शुवेंदु अधिकारी ने इलीगल कंस्ट्रक्शन और क्राइम को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं। इसी बीच वार्ड 138 की टीएमसी की काउंसलर फरीदा परवीन के खिलाफ मटिया बुरुज के राजा बागान थाना अंतर्गत करप्शन, रिश्वत, एक्सटॉर्शन और काउंसलर रहते हुए पावर के गलत इस्तेमाल के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराया गया है। बता दें कि फरीदा परवीन पर भी कई गंभीर आरोप लगे हैं। बीएम एकता इंडस्ट्रीज के ओनर दिलबर ठंडर ने मीडिया के सामने आकर आरोप लगाया था कि काउंसलर फरीदा परवीन ने उनसे करोड़ों रुपए डिमांड की है और लाखों लाख रुपए छोटे छोटे कामों को लेकर मांगा है। दिलबर ठंडर और फरीदा परवीन का मामला आज भी कोर्ट में चल रहा है और अब जब पश्चिम बंगाल में सुशासन की सरकार है तो क्या फरीदा परवीन और उनके साथियों को गिरफ्तार किया जाएगा? क्या दिलबर ठंडर को अब इंसाफ मिलेगा? ये सिर्फ एक मामला नहीं है बल्कि फरीदा परवीन के खिलाफ नदियाल थाना, मटिया बुरुज थाना, राजा बागान थाना अंतर्गत कई शिकायतें दर्ज हैं। अब सवाल यह है कि जिन लोगों को काउंसलर फरीदा परवीन ने परेशान किया है, क्या अब उन लोगों के साथ इंसाफ होगा? क्या फरीदा परवीन को उनके किए की सजा मिलेगी? अब टीएमसी काउंसलर फरीदा परवीन को कानून के शिकंजे से कौन बचाएगा? हेलो मायने तो ढुकेছে তো আজকে, তুমি এখনো খবর পাওনি? दीदी, अगला लोग को बोल दिया, बोला कि कल सुबह में बैंक जा करके उठा करके दे देगा। 4 बजे सैलरी ढुका अभी तो। এই কন্ট্রাকচুয়াল লেবার কে? এমডি আফতাব আর এমডি শামীম। 4 महीना पहले दीदी इसका नाम किया, अभी तक का नाम आया नहीं है, जिसके वजह से हर कोई आगे बढ़ रहा नहीं है। देख रहा है कि ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है। और এরা কি কন্ট্রাকচুয়ালে গেছিল? हाँ, कॉन्टेक्चुअल में किया। और अकरम को हम फोन किया था, हम नंबर मांगा एसएस डिपार्टमेंट से, बोला कि भाई मेरे पास में नहीं है, हमको तो कंपनी जो आकर के बताया वो না, हम बताए। ভাস্কর ফোন করেছিল আমাকে ফোন করে বলেছে, ম্যাডাম সব চিঠি জমা আছে, এখন সমস্ত ওয়ার্ডের চিঠি জমা আছে, এই মেম্বার একেবারে সই করবে, করে বড়কে দায়িত্ব দেবে, বড় থেকে হয়ে যাবে। কোন ওয়ার্ডেরই এখন হচ্ছে না, সব চিঠি জমা আছে। এবারে যদি ওরা যদি সেই টাইমে যদি না দিতে পারে তো টাকা ফেরত দিতে হবে, মানুষকে কি করা যাবে? फिरत का बात नहीं दीदी, मतलब कहने का मतलब यार, जो नया अभी डालना है ना हम लोग को, तो अगला रिस्क नहीं लेने मांग रहा है। बोला कि उतना दिन हो गया भाई, 4 महीने। রফিকের জায়গায় কার নাম দেওয়া হয়েছিল? रफीक का जगह में संजय का नाम गया था। হ্যাঁ হ্যাঁ। रफीक का जगह में संजय का, और 3 ठो टोटल कॉन्टेक्चुअल में गया, 2 ठो पहले गया था और अभी 1 ठो का किया। ওরা দুজনের কাছ থেকে কত করে লওয়া হয়েছিল? 50 করে না? হ্যালো, 50 करके नहीं, 70 करके। वो हम अपने पास से आपको दे दिया था, बाद में उसका लेटर जमा किए थे। और ये जो थर्ड वाला है इसका 90 दिए थे। 90 আমার মনে আছে। और वो वाला का 140 आपको जो पहले नहीं दिए थे, जो आप गुस्सा कर रहे थे कि तुम अपने पास से क्यों दिया। ঠিক আছে, ওদেরকে বলে রাখো, হয়ে যাবে। আমার ভাস্কর ফোন করেছিল, দুবার করে করেছিল। वो लोग तगादा नहीं मारा दीदी, मेन बात है नया लेबर का जो हमको লাইফ लेबर শুধরে যাবে, এইসব চাকরি 9000 টাকা মাইনে, লাইফ শুধরে যাবে। लेबर जो ला करके देता है ना, वही बोल रहा कि भाई एक आध तो ज्वाइनिंग होने এর दीजिए মধ্যে ना। যেখান থেকে সেখান থেকে এক্ষুনি খবর আসবে, এই হেলথ থেকে যেখান থেকে এই নাম দেওয়ার জন্য, সেখানে দিয়ে দেবো নাম, যেখানে আগে আসবে সেখানে নাম ঢুকিয়ে দেবো, আবার ঠিক প্রবলেম আছে, কোথায়? ठीक है। অসুবিধা নেই। আর এই মাইনেটা আগে তো হলো, আমার অফিসে শাহিদ ঢুকেছে आज 5000 টাকায়। 4 बजे आया है दीदी सैलरी, कल उठा करके हम घर पहुंचा देंगे। হ্যাঁ ঠিক আছে। ठीक है सर। আর ও ঘোরো, ঘুরে স্ল্যাব গালিপিট কোথায় কি ভাঙা আছে সেগুলো দেখো, कल লাইট अपना কোথায় কাটা আছে দেখো, कल अपना के रिपोर्ट दिए देवे दीदी। পোল কোথায় ভাঙা আছে দেখো। ठीक है सर। বলো। দিদি ওই ফোন করেছিল, ওই বলছে কি 70 এখন করে দিচ্ছে আর 20 1 মাস পরে দেবে। আন্টি 70 এখন দিয়ে দেবে আর 20 1 মাস পরে দেবে। 1 মাস পরে দেবে? 90 দেওয়া হয়েছে? হ্যাঁ দিদি, এমনি জয়েনিং তে 2.5 মাস 3 মাস লেগে যাচ্ছে। আমরা 2টা লেবার দিয়েছি, এখনো ওর জয়েনিং হয়নি। তাহলে এক কাজ করো, আজকে তো, কালকে তারিখ হচ্ছে তোমার কত? 29 তারিখ তো, সামনের মাসে 29 তারিখের মধ্যে কিন্তু দিতে হবে বাকিটা। এই তো ওইরকম বলছে।
হ্যাঁ দিদি কি তুলে করবে? নাও, ডকুমেন্টসটা নিয়ে নাও, আর এটা এটা অ্যামাউন্টটাও নিয়ে নাও। ঠিক আছে নিয়ে আর পাপুকে দাও চিঠিটা রেডি করতে, কার নামের বদলে কার নাম হবে। ঠিক আছে হুম, হ্যাঁ ঠিক আছে রেডি করতে বলো পাপুকে, যে পাপু অফিসেই রয়েছে। ওকে আর কি কাল সকালে ধীরে সুস্থে হবে, আজকের এগুলো হচ্ছে হোক, তুমি আজকে কালেক্ট করে নাও, কাল সকালে এসে ধীরে সুস্থে করে নেওয়া যাবে। ঠিক আছে হুম, ঠিক আছে তাহলে কালেক্ট করে না, তাহলে এখন collect করে 70 দিচ্ছে আর 20 কিন্তু ঠিক 20 এক মাসের মধ্যে। 1 মাস পরে দেবে হুম, ঠিক আছে। ঠিক আছে हेलो কি হলো, হয়নি? दीदी बैंक में है वो আচ্ছা শোনো না, 3টে টোটাল প্লেস আছে, ঠিক আছে? हाँ दीदी 3টে প্লেস ওই 3ই করে রাখবে, মানে রাউন্ড ফিগার ধরে রাখবে 3। আর ভালো ভালো লোক এ করো, সেই যেখানে বড় মিটিং এ না সাবমিট করা আছে, তাহলে মানে কথাটা আমি তুলবো যে আমার এই সমস্ত লেবার গুলো নেই, ঠিক আছে? আমি কথাগুলো তুলবো, কিন্তু কাগজটা আমি দেবো, মানে মিটিং এ দেবো না, ওটা আমি ওই মিটিং এর পর এডির সঙ্গে দেখা করে আলাদা করে দিয়ে দেবো, যেরকম তোমার গুলো আজকে করবো, हाँ दीदी বুঝেছো তো? 3টে প্লেসে 3 দেখো রেডি করো, সেরকম হলে 3টে পর্যন্ত আমি প্যাড বার করে রেখে এসেছি, अच्छा ঠিক আছে? রেডি করে নিয়ে আসবে, এখান থেকে সাইন করে এখানে জমা করে দেওয়া যাবে। ठीक है 3টে প্লেস খালি আছে, দেখো। এনডি লেবারের সাথে কন্ট্যাক্ট করো, ওরা পুজোর সময় বোনাস পায়, স্যালারি পায়। एनडी लेबर को ही बुला ले दोनों को कल ও তুমি এক কাজ করো, ডাইরেক্ট করে অর্ধেক অর্ধেক করো, নাহলে অর্ধেক অর্ধেক না করলে এই তোমার পুজোর আগে আমাদের বড় মিটিং হবে, ভালো করে বোঝো। हाँ दीदी পুজোর আগে এই সামনের সপ্তাহে বড় মিটিং হয়তো হয়ে যাবে, আমি কিন্তু বড় মিটিং এ দুজনকেই সাসপেন্ড করিয়ে দেবো, ठीक है কেননা ওরা কাজ করে না, আমার কাছে পাক্কা খবর আছে। তুমি 40-45 হাজার টাকা মাইনে গভর্নমেন্টে তুলবে, তুমি বলো এটা ওটা মেনে নেওয়া যায়? शाहरुख से बात के शाहरुख बोला एक तो आता है একদিনও कल পাঠায় बुलाया না। भी है उसको আর তুমি এনডি লেবারদের খবর লাগবো তো, ठीक है ওরা কি নেবে না নেবে দরকার নেই, ওরা 10 এ আর 10 ও প্রত্যেক মাসে অফিসে দেবে, ওদের আসতে হবে না কাজে, ठीक है ওদের কাজে আসতে হবে না, 10 এ দেবে 10 ও দেবে। हेलो কি আছে করছে তো যেভাবে বলেছি। हाँ दीदी गाने में मोड़ में लाइट ही लगवा रहे হ্যাঁ করো, কাজগুলো করো, আর ওকে ভয় দেখাও, বল কাজ কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে, আর জীবনে খুলতে পারবি না। সে ম্যাম এই ওয়ার্ডে থাকুক আর না থাকুক, এখন 2 বছর আছে, জিনা হারাম করে দেবে। কালকে বলেছি দিদি খুব বলেছি ওকে বলেছে ঠিক আছে আমি গিয়ে ভাইকে বলে দেবো হ্যাঁ, আর দাদা কি বলতে শুনতে পাচ্ছ তো? দিদি তাহলে এই ওয়ার্ডেই ম্যাম থাকবে, কথা হয়ে গেছে, হালাত খারাপ করে দেবে একদম। ঠিক আছে ম্যাম ও কি বলেছো, কি বলেছো? ও কিছু আনসার দিইনি ও শুধু বলেছে কি আমি গিয়ে ভাইকে বলে দেবো বল সারা জায়গায় বলতে যে 10 লাখ টাকা চেয়েছে, প্রমাণ দেখা। ছেলে সরে গেছে, এসে উল্টো পাল্টা কথা এদিকে এদিকে বলছিস। নাম টোটাল কাল যাচ্ছে, তোমার নাম কিন্তু কাটা পড়বে না, হ্যাঁ আর ওই দিদি সঞ্জয়ের নামও কাটা পড়বে না, ভালো করে শোনো। হ্যাঁ দিদি তো 12,000 টাকা মাইনে তুমি অফিস থেকে পাবে, হ্যাঁ দিদি 12,000 টাকা বাদ দিয়ে তোমাকে সব অফিসে দিয়ে দিতে হবে। ঠিক আছে আর সঞ্জয়কে বলবে ওর সুপারভাইজারের টাকা রাখবে, লেবারের টাকা দিয়ে দিতে হবে, ঠিক আছে ঠিক আছে? এগুলো ভালো করে নিজেরা বলে